Hello, my name is Wana Tomenak. You can call me Susan. I'm from level 1 PPNE. I will explain the material basic andrologi atau andrologi dasar. Basic andrological understanding. Andrology is the opposite of gynecology that treats women's health problems. Andrology has been studied since the late 1960. The first journal to discuss andrology was the German language journal Andrology or New Andrology Population in 1969. Pengertian andrologi dasar. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dipelajari sejak akhir 1960-an. Jurnal yang membahas andrologi pertama kali adalah jurnal berbahasa Jerman Andrologie atau sekarang Andrologia yang dipublikasikan sejak tahun 1969. Jurnal yang membahas andrologi pertama kali adalah jurnal berbahasa Jerman Andrologie atau sekarang Andrologia yang dipublikasikan sejak tahun 1969. Pengertian andrologi dasar. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dipelajari sejak akhir 1960-an. In 1960, the first journal to discuss andrology was the German language journal Andrology or New Andrology Population. Basic andrological understanding. Andrology is the opposite of gynecology that treats women's health problems. Andrology has been studied since the late general fear. Just like in the field of obstetrics and gynecology that specially deal with problems in women, the specialty of medicine that handles this in the obstetrician and gynecologian specialists as well as the problem of men handling. These specialists andrologists at how these sciences is branch of medical science and handles health problems, but supersede the specialists of biological sciences, animal husbandry, pharmacology, and others like other fields of medical sciences. Pandangan umum. Seperti halnya pada bidang ilmu kebidanan dan kandungan yang khususnya menangani permasalahan pada wanita, spesialisasi kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialisasi kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Walaupun ilmu ini termasuk cabang dari ilmu kedokteran dan menangani masalah kesehatan, akan tetapi ditunjang oleh bidang keilmuan biologi, peternakan, farmasi, dan lain-lain, seperti bidang ilmu kedokteran lainnya. History of Andrology in Indonesia 1974. Prof. Dr. V.X. Arif Adimologia returned to Indonesia after awaiting postgraduate education at St. Raphael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Leuven under the guidance of Prof. Dr. P. Umar Steno, with the support of the Dean of the Faculty of Medicine, Erlangga University, Head of Biomedical Section of PK Unir, and Head of OB/GYN Section, held the first National Symposium on Spermatology in Surabaya in 1978. In 1978, on January 19 to 21,
1978. In Surabaya, held a symposium on somatology on the occasion the participants agreed to the fall of andrology in Indonesia by establishing a seminar association named the Indonesia Andrology Association of Preventive Dengue on January 1978. In Surabaya, held a symposium on somatology on the occasion the participants agreed to the fall of andrology in Indonesia by establishing a seminar association named the Indonesia Andrology Association of Preventive Dengue on January 12, 1979. Congress APD was held together with the Congress of Indonesian Society of Obstetrics and Gynecology or POGI in Yogyakarta, attended by andrologists from abroad. Prof. Dr. Krasinger, or the father of the German andrologist, Prof. Dr. Emil and Anne Steinbergers, or USA, Prof. Dr. Sikosiman, or Belgium, Prof. Dr. Runen Eliasson, or Stockholm Replacement WHO. Sejarah andrologi di Indonesia 1974, Prof. Dr. V.X. Arif Adimulya pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di SD Rafael Academic Hospital atau School of Medicine Catholic University Leuven di bawah bimbingan Prof. Dr. P. Omer Stiono dengan dukungan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kepala Bagian Biomedik FK Unair, dan Kepala Bagian Obgyn menyelenggarakan Simposium Nasional Spermatologi di Surabaya pada tahun 1978. 1978 pada tanggal 19-21 Januari 1978 di Surabaya diselenggarakan Simposium Spermatologi 1. Pada kesempatan tersebut, para peserta sepakat mengembangkan andrologi Indonesia dengan mendirikan perkumpulan seminar yang diberi nama Perkumpulan Andrologi Indonesia yang disingkat PANDI pada tanggal 20 Januari 1978. 1979, Kongres PANDI dilaksanakan bersama-sama dengan Kongres Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI di Yogyakarta yang dihadiri oleh pakar andrologi dari luar negeri, Prof. Dr. Karl Skinren atau the father of the German andrologist, Prof. Dr. Emil and Anna Steinbergers atau USA, Prof. Dr. R. Sikosman atau Belgium, Prof. Dr. Rune Eliasson atau Stockholm Representative WHO. The scope of basic andrology. Men at the age of adults and children. Parental education. Boys the beginning of the development on the reproduction organs is independently. Malaise in adults, cancer, and young adulthood. Men in the hair trends or after puberty are the age of the childhood begins to 5 attached to themselves and often covers what is in him with his parts, his genitals, his pubic hair, mustache, beard, body shape, and fat, whether like a man, generally, and known to shaman. Malaise during marriage and reproduction. Newly made couples
Caterly expertise memory get to be filled with happiness and produce offspring in accordance with one of the purposes of marine girls itself. One of the main and important foundations in mommy girls is the ability of have sexual intercourse properly and pleasantly. Men in all ages. After reproduction, life and activities as husband and wife must be maintained as appropriate. Sexual relation should be enjoyed with the partner. Physical must be maintained in order to stay healthy and trust apprehension must remain unrelenting. Performance be maintained. The process of getting all is solved down. Health controls in routine time for the family should be more. Sexual activity should not stop as long as one partner still wants to eat. Family planning means during this pregnancy arrangement generally from the seat of the woman or wife with the high hours of the implementation of family planning for families in Indonesia. The man or husband needs to participate in this issue. Ruang lingkup andrologi dasar. Laki-laki pada usia balita dan anak-anak. Perhatian orang tua terhadap anak laki-laki pada awal masa perkembangan organ reproduksi sangat diperlukan. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. Laki-laki usia remaja atau setelah masuk usia pubertas merupakan usia anak yang mulai perhatian terhadap diri sendiri dan sering membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan teman-teman sebayanya. Alat kemaluannya, rambut, alat kemaluannya, kumis, jenggot, bentuk tubuh dan jalannya, apakah seperti pria umumnya dan cukup untuk dikatakan jantan. Laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi. Pasangan suami istri yang baru menikah tentu mengharapkan pernikahannya dapat dijalankan dengan penuh kebahagiaan dan menghasilkan keturunan sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan itu sendiri. Salah satu fungsi utama dan penting dalam pernikahan adalah kemampuan melakukan hubungan seksual secara benar dan menyenangkan. Laki-laki pada usia tua. Setelah masa bereproduksi, kehidupan dan aktivitas sebagai suami istri harus dipertahankan sebagaimana mestinya. Hubungan seksual harus bisa dinikmati oleh pasangan. Fisik harus dapat dijaga dan dirawat supaya tetap sehat dan segar. Penampilan harus tetap berwibawa. Makanan harus dijaga. Proses menjadi tua diperlambat. Kontrol kesehatan secara rutin. Waktu untuk keluarga harus lebih banyak. Aktivitas seksual tak boleh berhenti selama salah satu pasangan masih menginginkannya. Keluarga berencana pria. Selama ini pengaturan kehamilan umumnya melalui pihak wanita atau istri. Dengan tingginya kesadaran akan pentingnya keluarga berencana bagi keluarga di Indonesia, pihak pria atau suami perlu berpartisipasi dalam masalah ini. Malay infertility, erections, dysfunctions, hypogonatropic, hypogonese, malbreed, counter and Malay aging. Service provided by specialist andrologists include clinical laboratorium of andrology, assisted reproduction technology or TRB. Thus, andrology requires partnerships with other fields of science that have previously developed for this, although not functions and specific
along adult obstetrics and obstetrics. Child health science, urology, surgery, physiology, neurology as of the 5 subject matter mentioned above. It can be developed again in age of the materials such as micropenis, hyperid, and hypogonadotropin, premature ejaculation, erectile dysfunction, hypoandrogen, hypospermatogenesis, sperm immunology, antisperma antibodies, arthropause age, all of which is a problem for men whose containers are in andrology. The development of medical sciences in included very greatly compared to other sciences. One of the causes in the demands of the public on the health service and science itself, especially the concerning the functions in the life and lives of many people. Similarly, the public needs the service in the field of andrology, especially for the problems of infertility and sexuality. Infertilitas pria, disfungsi ereksi, hipogonadotropik, hipoganis, KB pria, dan male aging. Pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis, laboratorium andrologi, teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang untuk hal tersebut, walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu beda urologi, ilmu psikiatri, neurologis, dan lain-lain. Dari 5 materi pokok yang disebutkan di atas dapat dikembangkan lagi pada masing-masing materi seperti micropenis, hiper dan hypogonadotropin, ejakulasi dini, disfungsi ereksi, hipoandrogen, hypospermatogenesis, imunologi sperma, antibodi, antisperma, andropause, dan lain-lain. Kesemuanya itu adalah permasalahan pada pria yang wadahnya ada pada andrologi. Perkembangan ilmu kedokteran termasuk sangat cepat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu penyebabnya adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keilmuan itu sendiri, terutama yang menyangkut fungsi-fungsi dalam kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Demikian pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang andrologi, terutama untuk masalah infertilitas dan seksualitas. That is all and thank you.